কেন্দ্রীয় সরকারের নোটবন্দির সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না। গত সোমবারই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের শিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে সুপ্রিম কোর্টের 5 সদস্যের মধ্যে একজন বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। কিন্তু রাজনীতির কচকচানি বা আদালতে তথ্য প্রমাণের হিসেবের বাইরে নোটবন্দি আজও আম জনতার কাছে হাহাকারের অপর নাম। রাতারাতি টাকা বাতিল, ব্যাংকের সামনে দীর্ঘ লাইন, অসুস্থতা, কর্মহীনতা, স্মৃতিতে রয়েছে সবই। কাজ খুইয়ে, টাকা হারিয়ে শহর থেকে গ্রামে চলে গিয়েছেন অনেকে। খাস যোগী রাজ্যে আজও দগদগে সেই স্মৃতি। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 2016 সালের 8ই নভেম্বর রাতারাতি নোটবন্দির ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাত 8টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মধ্যরাত থেকে আচমকাই 500,000 টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। ফিরিয়ে আনা হয় নতুন 500 টাকার নোট এবং 2000 টাকার নোট। সাধারণ মানুষকে 52 দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ব্যাংক থেকে নোট বদলের জন্য। পরের বছর ওই দিনটিকে অ্যান্টি ব্ল্যাক মানি ডে হিসেবে উদযাপন করেছিল কেন্দ্র। বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত আখ্যা দিয়েছিল গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রের তুগলকি সিদ্ধান্ত দাবি ছিল বিরোধীদের। নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় আদালতে। প্রায় 6 বছর ধরে চলে বহু তর্ক বিতর্ক। গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, নর্মদা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল। গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের 5 সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চের 4 বিচারপতি জানিয়ে দেয়, নোট বাতিলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ভুলভ্রান্তি ছিল না। তবে 5 সদস্যের মধ্যে একজন বিচারপতি বিভি নাগরত্ন বলেন, নোট বাতিল বেআইনি, উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে স্বস্তি গেরুয়া শিবিরে। কিন্তু নোট বাতিলের সেদিনের সেই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে কিভাবে কেটেছে সাধারণ মানুষের দিন। গোটা দেশের কোটি কোটি মানুষের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ঘোষণায়। নাজেহাল হন সাধারণ মানুষ। এতদিন ধরে যেসব নোট নিয়ে বাজার হাট থেকে শুরু করে সব করা গিয়েছে, এক ঘোষণায় সব বাতিল। নোটবন্দির সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল ব্যবসায়ী ও শ্রমিক শ্রেণীর ওপর। কেউ বা মজুরির টাকা, কেউ বা ছোট ব্যবসার টাকা জোটাতে পারলেন না নতুন নোটে। ব্যাংকগুলির সামনে লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো পুরনো নোট বদলে নতুন নোট জোগাড়ে। সকাল 6টা থেকে ব্যাংকগুলির সামনে একে বেঁকে যেত মানুষের লাইন। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও কাউন্টার অবধি পৌঁছতে পারেনি অনেকে। লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই। নোট বদলে লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুও হয় মানুষের। আজও মনের গভীরে দগদগে সেই সব স্মৃতি। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানের থেকে মৃত্যু বেশি। अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई, इज्जत गंवाए और पैसे, अपने ही पैसे लोगों को अपने ही काम के लिए नहीं मिल सका। नोटबंदी हमारे देश के लिए सबसे बड़ा गलत फैसला था सरकार का। तो नोटबंदी से लेके कितने लोग जान गई होगी? सरकारी आंकड़ा कुछ भी बताए, लेकिन जान गंवाने वालों की जो सरकारी आंकड़ा है उससे बहुत ज़्यादा था। अरे वो नोटबंदी के टाइम का मामला था। उन्होंने प्लाट वगैरह कोई प्लाट वगैरह उन्होंने बेचा था, लेकिन 70-75 लाख रुपए का बिका था। लेकिन ये नोटबंदी बीच में पड़ गई, तो उस वजह से उनको क्या कहते हैं, अड्डा कैसा पड़ गया। और फिर हम लोग अस्पताल लेके गए। हम लोग तो पड़ोसी थे। अस्पताल लेके गए। फिर उसके बाद वो वहाँ ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो, अब उनका परिवार कहाँ पर है? अब उनका इस टाइम परिवार गाँव निकल गया है। हम लोगों को बस जब तक यहाँ से कार्डियोलॉजी लेके गए, उसके बाद जब खत्म हो गए, नोटबंदी का इतना उनके ऊपर वो पड़ गया, 70-75 लाख रुपए का मामला था। पैसा बदल नहीं पाया था। अब फिर पैसा ऐसा नहीं बदल पाया। और उनकी तबीयत जो बिगड़ी है तो उसके बाद सुधरी नहीं है। फिर उसके बाद उनका क्या कहते हैं वो खत्म हो गया। उसके बाद उन लोग चले गए गाँव। कोर्ट का फैसला तो बिल्कुल गलत है। कोर्ट का फैसला ये नहीं होना चाहिए था। कोर्ट का फैसला के खिलाफ है, ये सही नहीं है।
तो नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी, नहीं, आपका मानना है? नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी। होनी भी चाहिए थी तो जो जिस प्रकार से उन्होंने बोला था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, उसमें शुरुआत में क्या क्या हुआ कि चिप लगी है तो फलाना लगा है, तो आज उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, आज उससे ज़्यादा कालाधन मार्केट में है। कोई उसका हल नहीं निकला है, बल्कि उसमें और ही खराब हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था नोटबंदी। कि सरकार का जो फैसला था वो बिल्कुल गलत था। उससे लोग परेशान हो गए। लोगों ने लाइन में लग के खड़े होकर अपने जो पूंजी जमा कर रखी थी उसको किसी तरीके से बचाया, और जिनके पास काला धन था उन्होंने अपना बैंकों के अंदर जमा कर लिया। हमारे रिलेशन में कुछ लोग बीमार पड़े हुए थे, जिनको इलाज न मिल पाने के कारण, पैसे न मिल पाने का उनकी मौत हो गई। और जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो तो पूरी तरह से टूट गई और आज तक उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। जब नोटबंदी हुई थी जी, उस टाइम की याद आती है तो हमें अपनी मम्मी की याद आती है। बहुत जाके कितनी मुश्किलन से हमने अपना जो क्रियाक्रम के जो सामग्री थी उनको खरीदना, उसके बाद फिर किस तरीके से आपने उनको खरीदा, उसके बाद फिर पैसे का इंतजाम हुआ? देखिए कितनी मुश्किल आई थी कि हमने कैसे कैसे क्रियाक्रम करा उसका। और नोटबंदी के कारण इधर उधर से पड़ोस से पैसे मांगे, वहाँ से मांगे, तब जाके हमने अपने आप को, अपनी मम्मी का क्रियाक्रम करा और उसके बाद हम फिर खुद को संभाले। मेरे भाई जो बड़े थे उनका बहुत टाइम से बीमार थे, वो उन्हें मैं लेके पहुंची अस्पताल। जब अस्पताल लेके पहुंची तो वहाँ उनका इलाज नहीं हो पाया। फिर दिक्कत आई पैसे की। जब पैसे की दिक्कत आई तो उसके लिए मुझे लाइन में लगना पड़ा। लाइन में लगने के बाद में डंडे भी खाए, परेशानी उठाई, इलाज नहीं हो पाया। जब इलाज नहीं हो पाया तो भाई की डेथ हो गई, परेशानी उठाई। फिर दूसरी चीज़ कारोबार नहीं, जब कारोबार नहीं है तो इंसान खाएगा कहाँ से। চালু থাকা নোটের ৮৬% বাতিল, তার পরিবর্তে নতুন নোটের যোগান অপ্রতুল। ব্যাংকের সামনে দীর্ঘ লাইন দেশবাসীর। নোট বদল থেকে পেনশনের টাকা তোলা লাইনে দাঁড়িয়েও মেলেনি টাকা। অসুস্থ শরীর, চলত শক্তিহীন চাকরি, ব্যবসা ভুলে সবাই তখন ব্যাংকের দরজায়। এই ছিল তখন দেশের আম জনতার রোজ নামচা। অর্থনীতিবিদদের মতে কালো টাকা উদ্ধারে যে নোটবন্দির কর্মযোগ্য, তাতে কালো টাকা উদ্ধার হয়েছে নগণ্য। নোটবন্দির রক্তক্ষরণ এখন অব্যাহত ক্ষুদ্র শিল্পে। এখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি নোটবন্দির আঘাতে কোমর ভেঙে যাওয়া ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। কাজ হারিয়ে শ্রমিক শ্রেণী এক জায়গা থেকে চলে গিয়েছে অন্যত্র। মৃত্যু, আত্মহত্যা, অসুস্থতা, কর্মহীনতা সব জুড়ে রয়েছে ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম এক অধ্যায় নোটবন্দির সঙ্গে। কলকাতা টিভি।